नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटी तुला राशि व्यक्ति बहुत खास अटे कारण यही दुर्गा पूजा परठू तुला राशि व्यक्ति जीवन में बहुत बड़ परिवर्तन आसवाक जाऊँगी एवं वर्ष वर्ष धरी आपणकर जीवन में लगिकी रही दुख कष्ट दूर होगा जाऊँगी एवं 9 अक्टोबर ठारू तुला राशि व्यक्ति भाग्य बहुत बड़ परिवर्तन आसवाक जाऊँगी कारण 9 अक्टोबर को देवतांकर गुरु देवगुरु बृहस्पति मार्गीरू बकरी होगाकू जाउछंती एवं 4 फेब्रुआरी पर्यंत बृहस्पति बकरी स्थित रे विराजमान रहीकि तुला राशि व्यक्ति दुख कष्ट दूर करने सहित किछि शुभ फल प्रदान करने जाउछंती। तुला राशि व्यक्ति मैंने आपणकर जीवन में केउं सबु परिवर्तन आसवाक जाऊँगी जानिबाकू चाहूथिले ए वीडियो को थोड़े शेष पर्यंत निश्चय देखंतु ताहले आपण माने जानिबाकू पाइबे जे 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत देवगुरु बृहस्पति आपणको केउं सबु शुभफल प्रदान करने जाउछंती। प्रिय दर्शक बंधु भिडियोटी आरंभ करने पूर्व आपण मानकु मोर छटिया अनुरोध रहिला जे जदि प्रथम करी आम चैनल रे आसिचंती ताहले आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं पाखरे स्थित बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहा फल रे आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथमे आपण माने पाई परिबे। आउ जदि ए भिडियोटी आपण मानकु पसंद लागे ताहले भिडियो को गोटे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी ओम नमो गुरुदेवाय अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु संपूर्ण भिडियोटी आरंभ करिनेबा। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्मराशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। तुला राशि व्यक्ति माने एबे ध्यान देखि सुनंतु जेबे बृहस्पति बकरी हिजिबे 9 अक्टोबर को प्रथमे तो आपणकर वर्ष वर्ष धरी अधा रहिथिबा आपणकर काम पूर्ण हेबो एवं जो व्यक्ति मानकर बेपार बिजनेस वर्ष वर्ष धरी पेंडिंग रे रहिथिला से व्यक्ति मानकर बेपार बिजनेस मध्य पुणी थरे चालू हेबाकू लागिबो एवं जो तुला राशि व्यक्ति माने निज स्वप्न को पूर्ण करिबा पई बहुत दिन धरी चेष्टा करुथिले जेते चेष्टा कले मध्य आपणकर स्वप्न को आपण माने पूर्ण करि पारु नथिले किंतु जेबे बृहस्पति बकरी हिजिबे वर्ष वर्ष धरी अपेक्षा रे रहिथिबा आपणकर स्वप्न पूर्ण हिजिबो एवं वर्ष वर्ष धरी पेंडिंग रे रहिथिबा आपणकर काम कार्य मध्य धीरे धीरे पूर्ण होबाकू लागिबो एवं आपणकर जीवन में किछि बड़ परिवर्तन मध्य आसिबो। एबे आसंतु जानिबा बृहस्पति आपणकर राशि रे केउं घरे बकरी हेबाकू जाउछंती एवं बृहस्पति आपणकू केउं सब घरर फल देबाकू जाउछंती। प्रथमे जानिबा बकरीर माने कोन। बकरीर माने हेउअछि बृहस्पति 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत ठीक रूप से चलन करि परिबे नाही एवं सूर्यदेवंक ठारू किछि दूरतारे चलन करिवे एहाको कुहा जाए बकरी किंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसारे बृहस्पति बकरी स्थित रे विराजमान रहिले मध्य उच्च स्थितिर समानर फल देइथांती। एबे चलंतु जानिबा बृहस्पति आपणकर राशि रे केउं घरे बकरी हेबाकू जाउछंती। तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान देखि सुनंतु वर्तमान बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे गोचर करुछंती एवं 9 अक्टोबर को बकरी हिजिबे। आउ बृहस्पति होउछंती आपणकर राशिर तृतीय घर एवं षष्ठ घरर स्वामी। आउ बृहस्पति षष्ठ घरर स्वामी कि आपणकर अष्टम घरे विराजमान अछंती। तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे तृतीय घरर स्वामी गुरु अष्टम घरे बकरी हेबाकू जाउछंती। आउ तृतीय घर होइथाय आमर पराक्रम एवं साहसर घर। आउ साई पड़िशा संपर्क को तृतीय घररू ही देखा जाइथाय एवं तृतीय घर को शॉर्ट ट्रावेलिंग घर मध्य माना जाइथाय। आउ जेबे गुरु बकरी हिजिबे तुला राशि व्यक्ति माने छोट मोट ट्रावेलिंग मध्य करि पारंती एवं आपण माने समाज सेवा कार्य रे मध्य अधिका इंटरेस्ट दी पारंती किंतु गोटे खुशीर कथा हला जे जो तुला राशि व्यक्ति माने ऑनलाइन काम करुछंती से व्यक्ति माननकू बहुत भल लाभ मिलिबार संभावना रही अछि जेबे गुरु बकरी हिजिबे एवं किछि तुला राशि व्यक्ति माने ऑनलाइन कार्य मध्य नुआरे आरंभ करि पारंती एवं आपण माने किछि इलेक्ट्रिक जिनस मध्य किनि पारंती जेमिति टीवी हो लैपटॉप हो किबा फ्रिज हो। आउ खास करी आपण माने ऑनलाइन रे अधिका शॉपिंग करि पारंती। आउ बृहस्पति होउछंती आपणकर षष्ठ घरर स्वामी। आउ जानि रखंतु जे बृहस्पति षष्ठ घरर पेंडिंग रे रहिथिबा काम को पूर्ण करिबा पई अष्टम घरे बकरी हेबाकू जाउछंती। आउ तुला राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे षष्ठ घर होइथाय ऋण रोग एवं शत्रुंकर घर। आउ गुरु आपणकू षष्ठ घरर फल देबा हेतु आपणकर शत्रु माने बढ़ी पारंती एवं बहुत दिन धरी चुप रहिथिबा शत्रु माने मध्य आपणकर प्रति षडयंत्र करि पारंती। एथिपाई आपण माने आपणकर शत्रु मानक ठारू विशेष सावधान रुहंतु। आउ खास करी आपणकर शत्रु मानक सहित कली झगड़ा एवं आर्गुमेंट जमा मध्य करंतु नाही एवं 9 अक्टोबर ठारू 4 फेब्रुआरी पर्यंत शत्रु मानक ठारू विशेष सावधान रुहंतु एवं जो व्यक्ति मानकू डाइजेशन समस्या एवं लिवर समस्या रही अछि से व्यक्ति माने मध्य टिके खाइबा पीबारे विशेष ध्यान रखंतु। आउ सबु बेले रोगर पीड़ित रहिथिबा व्यक्ति माने मध्य आपणकर देह को टिके जत्न नियंतु। आउ गुरु आपणकू षष्ठ घरर फल देबा हेतु कोर्ट कचेरी समस्या आपण माने विशेष दूरेकी रुहंतु। किंतु गोटे खुशीर कथा हला जे बृहस्पति आपणकर अष्टम घरे बकरी हेबा जगु
ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଜମିବାଡ଼ିରୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ପଇସା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଫସି ରହିଥିଲା, ଫେରସ୍ତ ପାଉନଥିଲେ, ଆଉ ଯେବେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଫେରସ୍ତ ପାଇପାରିବେ। ଏବଂ ଗୁରୁ ଅଷ୍ଟମ ଘରେ ବକ୍ରି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଡିପ୍ ନଲେଜ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିବା କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଦିନ ଧରି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହୁଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିକି ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଯେବେ ଗୁରୁ ବକ୍ରି ହୋଇଯିବେ। ଆଉ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଫରେନ୍ରେ ରହିକି ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଦେବ। ଏବଂ କିଛି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ଏବଂ ଫରେନ୍ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ମୋଟ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ବକ୍ରି ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ କିଛି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ ଗତିବିଧିରୁ ଧନ ଲାଭ ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ବିଦେଶର କୌଣସି ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଜିନିଷରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଫାଇଦା ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ, ବକ୍ରି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଟଙ୍କା ପଇସା ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ପଇସା ତ ଅଧିକ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ହେବ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଖାସ୍ କରି ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଟିକେ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। କାରଣ ବକ୍ରି ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହୋଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚର ଘର। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଧନ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଟିଭି ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଡ଼ି ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରପର୍ଟି ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁ ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟିଭି, ୱାସିଂ ମେସିନ୍, ଫ୍ରିଜ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗାଡ଼ି ନଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ 90% କିଛି ତୁଳାରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ କିଛି ଜିନିଷ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଣିବେ। ନହେଲେ ଆପଣମାନେ 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ଭିତରେ କିଛି ଛୋଟ ମୋଟ ଜମିନ ଜାଇଦାଦ ମଧ୍ୟ କିଣିପାରନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା 9 ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 4 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା କିଛି ସତ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ହେଲା, ଶୁକ୍ରଦେବ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରଦେବଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ।